श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध द्वाविंश अध्याय। मैत्रेय उवाच हेमन्ते राजा गुणग्राम आनंदे वर्णिले कर्दम शुणीण आपणा सुख्याति लज्जित होइले भूपति बोइले मुनि मुख चाहि शुण कर्दम दया बही। मनुवाच से वेदमय ब्रह्मा आगे वेद प्रवृत्ति इच्छा जोगे तपस्या विद्या जोग युक्त लंपट भाव विरहित करी सृजिले लोक गुरु तुम्भ मानंकु स्वमुखरु एणु पवित्र तुम्भ देहि सुविद्या तप छंदमयी जोग साधने अलंपट तुम्भ साधन स्वर्ग बाट ए तुम्भ धर्म रक्षा अर्थे से पितामह ए जगते सहस्रे भुजते जघेनी सृष्टि पालने पद्मजोनी क्षत्रिय जाति भी आइला से तेज सृष्टि आवरिला एबे नी तेज बेनी रहे धर्म पालने देह बहे एणु तुम्भर दर्शने संशय न रहे मो मने जेणु अनेक भाग्य मोर देखिली तुम्भर शरीर तुम्भ चरण रजनीर पवित्र कला मो शरीर प्राकृत जन मानंकर जे रूप अटे अगोचर तुम्भर अनुग्रह पाई पवित्र कली निज देही तुम्भर वाक्य कर्ण पथ निश्चल होए कृतकृत्य मुए दुहिता स्नेहे जड़ी ए माया मोह बंधे पड़ी एणु मोहर दुख मने कहिबी शुण सावधाने मोहर ज्येष्ठ बेनी सुत उत्तान पाद प्रिय व्रत तांक भगिनी ए सुमुखी ए देवहूति चंद्रमुखी एहार गुणशील समे पति इच्छई निज धर्मे तुम्भर रूप गुण जेते नारद एहार अग्रते कहिले मोहर साक्षाते तेणु कल्पिला एहा चित्ते मु एबे श्रद्धा प्रीति चित्ते घेनी मिलिली तो अग्रते कन्या ग्रहण तुम्भे कर श्रद्धारे देली उपहार तु धर्म ज्ञानी कर बर गृहस्थ धर्म एबे कर तो गृहाश्रम कर्म मान सुंदर करिब साधन एणे तो प्रतिवाद नाही पुष्कल धर्म एहा कही उद्युत भोग जेवे छाड़ी जे जानती भिक्षु पथ माड़ी जे जस मान तार थाई अवज्ञा बसे न रहई तुम्हार ब्रह्मचर्य व्रत अवधि हेला समापत विवाह करिबार पाई शुणिलु इच्छा बळी छई एबे तु गृह मेधि धर्म कर सफल ए उद्यम ए देवहूति कन्या मोर वेद प्रमाणे विवाह कर एमंते मनु वाक्य शुणी कर्दम हृदय परिमाणी बोलंती मनु मुख चाही आनंद चित्ते देह बही हरि हरि बोल। कर्दम उवाच तुम्भर आज्ञा शिरोधरी ए देवहूति विवाह करी रमिबी संसार धारणे आत्मार उत्पत्ति कारणे जे मनु राजार दुहित उत्तान पाद जार भ्रात ए गुणवती कन्या सार किय बा देवा पटांतर मोहर कर्मे ए विदित
ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ। ଏଣୁ ଏ ଲଳ ନାଲଲାମ ଏହାର ଗୁଣ ଅନୁପମ। କେ ତାହା ଛାଡ଼ି ଅବାପାରେ ଶରୀର ବହି ଏ ସଂସାରେ। କରିବି ଦ୍ୱାରା ପରିଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭେ ମୋହରେ ସ୍ନେହ ବହ। କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ମୋହର ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ପାଳବର। ଯାବତ ଏହା କୋଳେ ଜାତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବନ୍ତ ପୁତ୍ର। ତାବତ ଗୃହାଶ୍ରମ ରହି ତହୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବଇଁ। ତୁମ୍ଭ ବଚନ ମାନ୍ୟ ମୋର ଯେ ଭାବେ ଜନ ଉପକାର। ପିତ୍ରାଦି ଋଣ ଶୋଧ କରି ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅନୁସରି। ଏମନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଅନୁମତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କହିଲି ସମ୍ପ୍ରତି। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ବିପ୍ରବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ରାଜା ରାଣୀ। ମୁନିଙ୍କି ବର ବେଶ କରି ବେଦ ବିଧାନେ କନ୍ୟା ବରୀ। ତାପସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନି ବରେ ହରସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଅନ୍ତରେ। ବିବାହ ଦେଇ ସେ ଉତ୍ସୁକ ଅନେକ ଦେଲେ ଯୌତୁକ। ଅମୂଲ୍ୟ ବସନ ଭୂଷଣ ଗୃହ ପୁଷ୍କଳ ମହିଧନ। ଝିଅ ଜୁଆଇ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସେ ରାଣୀ ଦେଲେ ବହୁମତେ। ସକଳ ଦେଇ ମୁନି ଜନେ ବୋଧିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ମୁନିଙ୍କି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି। କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ଅଶ୍ରୁ ମୁଖେ ଦୁହିତା ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ଦୁଃଖେ। ହେମାତ ବୋଲି ଅଶ୍ରୁମୁଖ ଦୁହିତା ଦୁଃଖେ ଅତି ଦୁଃଖ। ଦୁହିତା କେଶ ନେତ୍ର ଜଳେ ଅତି କାତରେ ଆଦ୍ର କଲେ। ମୁନିଙ୍କି କନ୍ୟାଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦେ କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇ। ରଥ ଆରୋହିବେ ନିଜନେ ଗଲେ ସେ ଆପଣା ଭୁବନେ। ସେ ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅତି ଶୋଭନ ତଟବତୀ। ସେ ଋଷି କୁଲ୍ୟା ନଦୀ ତଟେ ଅନେକ ଋଷି ଜାନିକଟେ। ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀର ସେ ଭିଆଇ ସୁଦୃଢ଼େ କୁଶକାଶ ଛାଇ। ସେ ନଦୀ ତୀରେ ସୁଖେ ରହି ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନ ଯଜ୍ଞ ଦାହି। ତାତଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦେଖି ତା ଶୋଭା ଅନୁପମ। ମନୁର ଚିତ୍ତ ତୃପ୍ତ ହେଲା ସ୍ୱଗୃହ ମାର୍ଗେ ଚଳିଗଲା। ସେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଜାଜନେ ମନୁ ଆସନ୍ତେ ସ୍ୱଭୁବନେ। ହରସେ ରାଜାର ଅଗ୍ରତେ ମିଳିଲେ ବାଦ୍ୟ ସ୍ତୁତି ରୀତେ। ଯାହାନା ବହିଷ୍କୃତି ପୁରୀ ତହିଁ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ବରାହ ଅଙ୍ଗର କମ୍ପନେ ରୋମ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ। ସେ କୁଶ କାଶ ହୋଇ ଯହିଁ ନିତ୍ୟ ହରିର ତେଜ ବହି। ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଯେଣେ କରି ଅସୁରଙ୍କର ଦର୍ପ ହରି। ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ତଳେ ଯଜ୍ଞି ପୂଜିଲେ ଏକ ମେଳେ। ସେ ମନୁ ସ୍ଥାନ ତହିଁ ପାଇ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞେ ଦାହି। ପୁର ନିର୍ମିତ କୁଶକାଶେ ସେ ସ୍ଥାନେ ତାପତ୍ରୟ ନାଶେ। ସେ ଗୃହେ ପତ୍ନୀ ତୁଲେ ରହି ସନ୍ତତି ସହ ପ୍ରିୟ ବହି। କଳ୍ପିତ ସଖ ବହି ଭୋଗେ ସେ ପ୍ରଜା ଅର୍ଥେ ରତି ରଙ୍ଗେ। ସୁସ୍ୱର ଗୀତ ନାଦ ଧ୍ୱନି ଗନ୍ଧର୍ବେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଘେନି।
संगीत रस वीणा नादे ललित गीत अनुवादे प्रतिदिवस रात्रि अन्ते कृष्ण चरित हृदगते कर्णे शुणन्ति ध्यान करी चित्ते गोविंद भाव भरी निरते कृष्ण नाम घोषे सेवे निजने गृहवासे विष्णु चरित हृदय भरी नाम श्रवणे आशा करी से मनुजोग माया भोगे थिले हैं ताहांकु न लागे जाग्रत स्वप्न जे सुसुप्ति ताहाकु केहि न बाधंती जेणु से हरिपरायण अटई मनु नृपराण कृष्णर कथा कर्णे शुणे तारूप ध्याने परिमाणे मुखे रटंती नाम तार ता कथा कही निरंतर हेमंते निज मन्वंतर से जुग गणना व्यवहार एक सप्तति चतुर्जुगे होइला मन्वंतर भोगे एमंते हरि भाव करी तृतीय तापुजे निस्तरी से पुणी मुनिंकर बोले विविध ज्ञान ही कहिले त्रिविध बाधा लोके अछि भक्तंकु न लागई किछि हरि हरि बोला मनुर बाधा ही नथिला जेणु हरिंकी आश्रा कला शुण विदुर पुण्य देहा कहिली पचारिलु जाहा से आदि राज मनु कथा शुणन्ते तुटे भव व्यथा हे सृष्टि आदिर कारण एबे हो मनु वंश शुण तृतीय स्कंधे भागवत कहिला दास जगन्नाथ भावे तृतीय स्कंधे भागवत कहिला दास जगन्नाथ हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कर्दम ऋषि चरिते नाम द्वाविंशोऽध्याय।